Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6. We would like to present our task about information system design analysis, and our topic is mountain hiking etiquetting information system. Before that, I would like to introduce my group, which consists of 5 members, namely Zakia Ramadhani, NIM 081, Komang Nancy Astiti, NIM 082, Anggiana Tarisha Nadine, NIM 083, Eno Tri Febriani, NIM 087, and Najwa Abidatul Fadliyah, NIM 101. Why this topic? Jadi kenapa sih kok kita mengangkat topik terkait sistem informasi etiketing pendakian gunung? The reason is mountain climbing has become one of the most popular activities in Indonesia. Nah, seperti yang sudah di-highlight pada slide sebelumnya, jadi pendakian gunung itu menjadi the most popular activities atau hobi yang cukup populer juga di Indonesia. In fact, the number of climbers in Indonesia continues to increase. Jadi pada kenyataannya itu pendakian gunung di Indonesia itu mengalami peningkatan juga beberapa akhir tahun ini. This increase in the number of climbers indirectly requires the management to use a more efficient system, especially in terms of registration and monitoring the number of climbers. Nah, jadi dengan adanya peningkatan jumlah pendaki tersebut pada belakangan ini, itu mengharuskan pihak manajemen indirectly requires the management to use a more efficient system. Jadi mengharuskan pihak manajemen itu untuk menggunakan sistem yang lebih efisien, especially in terms of registration and monitoring the number of climbers. Yang di spesialnya itu menggunakan sistem efisiensinya itu pada registrasi dan juga memonitoring atau tracking kuota berapa banyak sih pendaki yang sedang mendaki pada periode tertentu. Nah, before the use of online mountain climbing registration systems, many processes were still done manually, especially registration. This manual method caused several problems. Nah, jadi sebelum digunakannya sistem informasi etiketing pendakian gunung, itu kan dulunya tuh masih menggunakan metode manual. Nah, itu tuh masih menyebabkan beberapa kendala. And what's the challenge of the manual system? First of all, itu ada manual registration. Climbers must come to the base camp first, so that this creates long queues, especially during the high season. Nah, jadi dengan masih digunakannya sistem registrasi yang manual ini, pendaki itu harus datang ke base camp terlebih dahulu, yang menyebabkan long queues atau antrian yang panjang, especially pada saat high season seperti kayak long weekend atau masa-masa liburan panjang seperti itu. Jadi menyebabkan antrian itu juga panjang dan menyebabkan tidak efisiensinya sistem registrasi. Nah, yang kedua, manual registration itu still using books or manual records. Artinya itu kita masih menggunakan buku atau catatan manual berupa seperti kertas. Nah, yang mana itu nantinya akan risk of data loss or damage, yang artinya itu data itu beresiko untuk hilang atau juga mengalami kerusakan, and difficult to find when urgently needed. Nah, apalagi ketika waktu ada misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi yang urgent itu apabila data tersebut susah ditemukan atau misalnya rusak, itu juga tidak mengefisiensi proses yang ada pada saat registrasi jika misalnya dibutuhkan waktu lagi urgent. Lalu, report recap is inefficient because staff must calculate manually. Nah, selain itu juga pada saat merekap report atau merekap laporan, karyawan itu atau pengelola itu harus menghitung perekapan secara manual, yang mana itu dapat menyebabkan inefisiensi seperti itu. Lalu next, the challenge selanjutnya atau kendala selanjutnya yang disebabkan oleh penggunaan sistem manual ada non-real-time quota management. Nah, non-real-time quota management ini disebabkan karena overcapacity of climbers, especially during high season. Jadi, overkapasitas ini disebabkan itu salah satunya karena misalnya lagi rame spesialnya pada saat high season seperti long weekend seperti itu. Jadi pengelola itu susah untuk men-tracking kuota secara real time. This creates high risk of accidents and disrupts the ecosystem. Nah, kejadian seperti itu dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan dan juga
bisa jadi untuk merusak ekosistem gunung tersebut. Seeing these problems and information systems is needed to provide solution. Nah, melihat beberapa kendala yang sudah saya sebutkan tadi, sistem informasi itu dibutuhkan untuk provide solution atau untuk menanggulangi permasalahan tersebut menjadi sebagai solusi. Nah, we have a goals and solution. Ketika kita menggunakan sebuah sistem informasi, kita punya beberapa goals and solution yang harus kita capai ketika kita menggunakan sistem tersebut. Di sini saya mencantumkan 5. Yang pertama, provide online registration. Nah, jadi dengan kita menggunakan sistem informasi yang terotomatisasi, kita dapat menyediakan sistem registrasi itu secara online, di mana itu dapat menanggulangi permasalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti long quest atau antrian yang panjang, lalu banyaknya jumlah pendaki yang tidak dapat kita kontrol secara real time dari jauh-jauh hari seperti itu. Karena jika kita menggunakan sistem informasi pendakian gunung etiketing yang otomatis, kita dapat mengira-ngira berapa sih jumlah pendaki misalnya pada tanggal 20 besok seperti itu. Jadi kita dapat menanggulangi yang namanya over capacity. Yang kedua, centralized data management. Jadi dengan registrasinya itu diadakan secara online, otomatis data tersebut juga disimpan secara online. Jadi data-data yang disimpan itu juga terpusat dan tidak terpecah-pecah. Seperti resiko yang saya sebutkan tadi, datanya itu memiliki high risk untuk loss atau rusak atau hilang seperti itu. Lalu yang ketiga ada more efficient data recap. Nah, jadi dengan digunakannya sistem informasi tersebut, kita dapat lebih mengefisiensi bagaimana cara kita merekap suatu laporan dalam beberapa periode atau dalam beberapa keinginan yang kita dapat, misalnya laporan berapa pendaki yang ada pada tanggal tersebut seperti itu. Kita dapat memasukkan beberapa kata kunci atau keinginan yang kita cari, kita mau laporan seperti apa, seperti itu. Lalu yang keempat ada real time quota management, yaitu kita dapat mengelola atau memantau atau tracking bagaimana berapa kuota pendaki yang hadir pada beberapa tanggal yang kita inginkan secara real time. Jadi misalnya pada hari ini kita mau tahu berapa jumlah pendaki yang sedang ada di gunung. Lalu yang kelima ada various payment methods atau berbagai macam metode pembayaran yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Jadi kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna juga. Pengguna itu mau membayar secara apa, karena kita menyediakan berbagai macam payment methods. Jadi kelima hal tersebut merupakan goals and solution yang harus kita capai ketika kita menggunakan sebuah sistem informasi pada etiquetting registration pendakian gunung. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. We present about the topic and the solution and the challenges. We going to who are the parties involved in the mountain etiquette system. And the first one is climbers or mine users. This is contain main create accounts and then register or fill in biodata. And the last is book ticket. So the climbers can book tickets in their mobile. And the second one is base camp staff or ticket verification. This is facilitate payment transaction and validate payment status. And the third one is application or web admin. This is contain manage data, codes, and the system as a whole. And the fourth one is service partner, external provider offering additional service through the app or website such as travel posters or guidance and equipment rental. So the forage or climbers can book the guidance or porters like that. Okay, the fifth one is security or SAR team and mountain rangers. This handle tracking and SOS response in emergencies. And the last, weather and mountain information system. This is provide weather data and mountain condition updates. Jadi dari poin ke-6 ini dapat berkoordinasi dengan BMKG dan semacamnya.
Alright, now I would like to explain about the process flow of the etiquette system for mountain climbing. The first process is climber registration. Climbers must first register through the website or application. This process includes account creation, filling in personal data such as name, ID number, address, and emergency contact, and also uploading official identification such as ID card or driving license. This data is stored in the system for verification purpose. Di tahap ini itu untuk memastikan bahwa hanya pendaki yang terverifikasi yang akan tercatat dalam sistem sebelum memulai petualangan mereka. The second process is ticket booking. After registration, climbers can log in and book tickets. They select the target mountain, climbing date, and number of group members. The system will display quota availability based on the daily capacity. If the quota is available, climbers may proceed to the payment stage. Jadi di proses ini itu untuk menjamin bahwa kuota pendakian itu akan terkelola dengan baik agar tidak terjadinya penumpukan pendaki atau kelebihan kuota. Next, the third process is payment. The system will display the total climbing cost based on the booking details. Climbers then choose a payment method such as bank transfer, e-wallet, or virtual account. After the transaction is made, the system automatically verifies the payment. If successful, an official ticket is issued. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, proses pembayaran itu akan lebih cepat, mudah, dan juga dapat diandalkan. The fourth process is etiquette issuance. Once payment is successful, the system generates a digital etiquette. The etiquette contains climber identity, climbing date, booking code, and a unique QR code. The ticket is sent to the climber's account in the application and also to the registered email. Jadi kode QR ini memegang peranan penting karena akan menjadi kunci utama untuk proses check-in dan check-out nanti. Next, the fifth process is check-in at base camp. Upon arrival at base camp, climbers must check in by showing their etiquette or QR code, and staff will be scan the QR code using a device. The system marks the climber's status as checked in, officially recording them as having entered the climbing route. Jadi tahap ini tuh akan memastikan base camp memiliki catatan akurat mengenai siapa aja yang resmi memasuki jalur pendakian ini sehingga dapat meningkatkan keselamatan. The sixth process is monitoring at base camp. During the climb, the system can only monitor the number of climbers who have checked in and those who have not checked out. Admin and staff can view the list of climbers still on the mountain. In case of emergency, climber data is used as a reference for search and rescue. Jadi dalam keadaan darurat nanti data ini tuh bakal digunakan untuk operasi pencarian dan juga penyelamatan. Next, the seventh process is check out. After finishing the climb, climbers return to base camp to check out. This is done by showing their QR code again to be scanned by staff. The system updates the climber status to check out, indicating they have safely left the climbing route. Jadi ini merupakan tahap terakhir bagi pendaki untuk memastikan bahwa pendaki itu sudah turun gunung dengan selamat. And the last process is reports. The final stage is automatic report generation by the system. The report includes the number of climbers who entered and exited each day as well as the total ticket revenue. Reports can be downloaded by admin in the Excel or PDF format for evaluation. Jadi di fitur ini itu tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tapi juga untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengelola gunung menjadi lebih baik lagi. Alright, that's all the process flow, and the next part will be explained by my teammate. System solution. An online mountain hiking ticket booking system designed to solve the problem of infection manual registration, while also providing convenience for both hikers manager. The main feature include sistem ini didesain untuk menyelesaikan masalah manual registration, dan di dalamnya terdapat one online registration yang merupakan registrasi online. Make it easier for users to register without waiting in the line at the base camp, so the process is faster and more efficient. To centralize data management, yang maksudnya mensentralkan data manajemen. All user data is stored in the system and can be easily retrieved when needed. 3. Automatic and accurate report, yang maksudnya automatic dan accurate report. Sistem menggenerate recap
then report automatic then instantly. For real-time quota control, the number of hikers can be monitored in the real time, preventing overcapacity that may endanger safety and the ecosystem. 5. Additional service integration. User can access partner service seperti guides, porter, transportation, dan rental alat. Yang keenam, safety support. Dalam sistem terkoneksi dengan tim SAR dan mountain rangers to make tracking and emergency report easier. Yang terakhir atau lastly, weather and trail information provides update weather and trail condition. Jadi user bisa mempersiapkan diri lebih baik saat perjalanan mereka nanti. Okay, so this is the last part of our presentation. I will be presenting the conclusion. Manual registration in mountain climbing creates issue. Beberapa permasalahan yang disebabkan oleh registrasi manual, diantaranya pertama itu adalah antrian panjang yang terjadi ketika di base camp, kemudian ada data error and uncontrolled quota yang menyebabkan overcapacity. Therefore, an online ticket booking information system is need to integrate registration, ticket booking, payment, and reporting. This system ensure better data management, efisien quota tracking, dan juga menyediakan beberapa fitur-fitur pendukung, diantaranya adalah transport, porter, equipment rental, dan sebagainya. Overall, the online mountain climbing ticket booking system makes climbing activities more organized, safe, and sustainable. So that concludes our group presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.